आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जेल में बैठे बैठे भी तरह तरह से सुर्खियों में रह रहे हैं। आज लालू प्रसाद का नाम सुर्खियों में आया, उनका एक कथित ऑडियो टेप वायरल होने पर। बिहार में विधानसभा स्पीकर के चुनाव से ठीक पहले एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव जेल से विधायकों को अपने साथ आने के लिए कह रहे हैं। ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के पीरपैंती सीट से विधायक लल्लन पासवान को लालू यादव ने फोन किया और स्पीकर के लिए होने वाली वोटिंग से अनुपस्थित रहने को कहा। ऑडियो में लालू यादव कह रहे हैं कि पासवान जी, आप स्पीकर के चुनाव में आरजेडी का साथ दे। जब वो कहते हैं कि वो पार्टी के साथ है तो उनसे कहा जाता है कि वे अनुपस्थित हो जाएं, कह दे कि कोरोना हो गया था। स्पीकर अपना बन जाने पर सारी बातें देख ली जाएगी। ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार गिरा देंगे और नई सरकार में मंत्री भी बनाएंगे। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की वीएनएम टीवी पुष्टि नहीं करता है। हाँ, पासवान की बधाई जी। प्रणाम चरण स्पर्श साहब का। ठीक है, खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो हम पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। ठीक। लेकिन इसी बीच बिहार विधानसभा स्पीकर के चुनाव में एनडीए की जीत हो गई। सदन में हंगामे के बीच आज स्पीकर पद का चुनाव किया गया और एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान महागठबंधन के विधायकों की ओर से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े किए गए और गुप्त मतदान की अपील भी की गई। हालांकि उनकी अपील को ठुकरा दिया गया। चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को 126 और महागठबंधन को 114 वोट मिले। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने स्पीकर को उनकी कुर्सी तक पहुंचाया और बधाई भी दी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और बड़े रणनीतिकार अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं रहे। 71 वर्ष की उम्र में आज उनका निधन हो गया। वे करीब 1 महीने पहले से कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। अहमद पटेल को कांग्रेस का संकट मोचक ही नहीं माना जाता था, बल्कि वो पार्टी के चाणक्य भी थे। यही वजह है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर मौजूदा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का उन पर पूरा भरोसा था। राजनीतिक हलकों में अहमद भाई के नाम से मशहूर अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के मुख्य रणनीतिकार ही नहीं थे, बल्कि पार्टी पर आए बड़े संकट के समय उन्होंने खुद से इसे टालने में अहम भूमिका निभाई। हमेशा पर्दे के पीछे से राजनीति करने वाले अहमद पटेल गांधी परिवार के बेहद करीबी और विश्वस्त नेताओं में गिने जाते थे। मौजूदा दौर में वो अपनी बात सीधे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ ही साझा करते थे। अहमद पटेल लंबे समय तक सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे। श्री अहमदभाईना अवसानથી સમગ્ર દેશના રાજકીય ક્ષેત્ર અને જાહેર જીવનને ભારે મોટી ખોટ પડી છે। એમના અવસાનના સમાચાર માત્ર દુઃખદ જ નહીં, સમગ્ર કોંગ્રેસ પરિવાર માટે એક આઘાતજનક સમાચાર છે। એક એવું વ્યક્તિત્વ હતું કે જેણે હંમેશા લોકોની चिंता કરી, લોકોના પ્રશ્નોની चिंता કરી। ગુજરાતના વિકાસના સંદર્ભમાં તેમનો અત્યંત આક્રમક રોલ રહ્યો। એ નર્મદાની સામેના પડકારો હોય કે ગુજરાતના આંતરમાળખાકીય સુવિધાને લગતા પ્રોજેક્ટો હોય, એની રજૂઆત અહીંયા કરવાની હોય કે સંસદમાં કરવાની હોય, ખૂબ આક્રમક રીતે આ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે તેઓ સક્રિય રહ્યા અને એમની આ સકારાત્મકતા
અને એમના લાગણીશીલ સ્વભાવ એણે હંમેશા એક ઉમદા નેતૃત્વ કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકર્તાઓને પૂરું પાડ્યું છે. દેશના પ્રશ્નો હોય કે પક્ષના આંતરિક પ્રશ્નો હોય, એના નિરાકરણમાં અહમદભાઈનો રોલ હંમેશા મહત્વપૂર્ણ રહ્યો. પક્ષની નીતિ નક્કી કરવાના પણ એક મહત્વના પિલર સમા રહ્યા. કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોનિયાજીના ખૂબ લાંબા સમય સુધી તેઓ સલાહકાર પણ રહ્યા અને એમણે જે આભા એમની આજુબાજુ ઊભી કરી, જે એક સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણ એમની આજુબાજુમાં એમણે ઊભું કર્યું, જેના કારણે આ દેશનો એક સામાન્યમાં સામાન્ય માણસ પણ પોતાના પ્રશ્નોને લઈને અહમદભાઈ પાસે જઈ શકતો અને અહમદભાઈ એનું અચૂક નિરાકરણ કરી આપતા. આવું એક વ્યક્તિત્વ આજે જ્યારે આપણી વચ્ચેથી ગયું છે ત્યારે મને લાગે છે કે એમની ખોટ દેશના જાહેર જીવનને ખૂબ લાંબા સમય સુધી પડશે. હું પ્રભુ એમના આત્માને શાંતિ આપે એ માટે પ્રાર્થના કરું છું. એમના સર્વે કુટુંબીજનો અને ખૂબ બહોળો કોંગ્રેસ પરિવાર એને પણ આ આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના કરું છું. नेहरू गांधी परिवार के वफादार अहमद पटेल ने संसद में 8 बार गुजरात का प्रतिनिधित्व किया. वे 3 बार लोकसभा सदस्य चुने गए और 5 बार राज्यसभा सदस्य बनकर संसद पहुंचे. 71 वर्षीय अहमद पटेल के लिए 5वीं बार राज्यसभा में जगह बनाने की राह बेहद चुनौतीपूर्ण रही. हालांकि वो उसमें भी कामयाब रहे. आज सवारे श्री अहमदभाई पटेलना स्वर्गस्थ થવાના સમાચાર જાણવા મળ્યા. વર્ષોથી એક નાના ગામમાંથી અને આદિવાસી જિલ્લામાંથી પોતાની રાજકીય કારકિર્દી શરૂ કરીને દિલ્હીના કોંગ્રેસના મહત્વના પદ સુધી પહોંચીને એમણે પોતાની કાબિલિયત સાબિત કરી હતી. કોંગ્રેસ સત્તા પર હતી ત્યારે પણ ગુજરાત માટે ઘણા લાભ અપાવવાનો એમણે સફળ પ્રયત્ન કર્યો હતો. અત્યંત મૃદુભાષી અને પોતાના વિસ્તારમાં બાબુભાઈના નામે જાણીતા એવા સ્વર્ગસ્થ અહમદભાઈ પટેલનો આજે સ્વર્ગવાસ થયો છે. કોંગ્રેસને એના કારણે ખૂબ મોટી ખોટ પડવાની છે. अहमद पटेल ने गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई. अहमद पटेल ने खुद ही मेहनत के बल पर अपनी सियासी जमीन मजबूत की. उनका जन्म गुजरात में भरूच जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था. उन्होंने सबसे पहले यूथ कांग्रेस के लिए काम किया और बाद में इसके प्रदेश अध्यक्ष बने. अहमद पटेल की आयु महज 26 साल की थी जब 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें भरूच जिले से लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा था. इस चुनाव में पार्टी को जीत हासिल हुई. कांग्रेसना वरिष्ठ नेता जे गुजरातનું સંસદમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી પ્રતિનિધિત્વ કરતા આવ્યા છે, તેઓનું આજે વહેલી સવારે દુઃખદ અવસાન થયું. અહેમદ પટેલના અવસાનથી જાહેર જીવન રાંક બન્યું છે. અહેમદ પટેલ એક પ્રામાણિક અને ઉમદા વ્યક્તિત્વ, આગામી પેઢી માટેનું એક ઉદાહરણરૂપ એમનું જીવન, હંમેશા સંગઠનને એમણે મહત્ત્વ આપ્યું. કેન્દ્રમાં કોંગ્રેસની અનેક વાર સરકારો આવી, પરંતુ એમાં મંત્રી પદને એમણે પ્રધાન પદને સ્વીકાર્યું નહીં. કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી કોંગ્રેસમાં લોકપ્રિય એવા નેતા અહેમદ પટેલનો ગુજરાતની પ્રગતિમાં સિંહ ફાળો હતો. અહેમદ પટેલ જે કંઈ કામ કરતા એ મૌન રહીને કરતા, પોતાની પબ્લિસિટીથી દૂર રહેતા. સંગઠનમાં હંમેશા એમણે સેવાદળને મહત્ત્વ આપ્યું. હું સેવાદળનો ગુજરાતનો અધ્યક્ષ હતો. મને બરાબર યાદ છે કે સેવાદળના રાજ્ય કક્ષાના કાર્યક્રમો હોય તો એ પોતે પણ સેવાદળનો ગણવેશ પહેરીને આવતા હતા અને અમારા માટે બહુ ગૌરવની વાત હતી.
ગુજરાતમાં કે સમગ્ર ભારતમાં યુથ કોંગ્રેસ, NSUI, મહિલા કોંગ્રેસ જે કોંગ્રેસના હાથપગ છે એ સંગઠનને એમણે બહુ જ મહત્ત્વ આપ્યું. એ સંગઠનને વેગ આપવામાં એમણે પડદા પાછળ રહીને બહુ મોટી ભવ્ય ભૂમિકા ભજવી. મને હંમેશા એ હસતા હસતા સેવાદલ દેશ કા બલ કહીને જ બોલાવતા હતા. એ ભૂલાય એમ નથી. અહેમદ પટેલના જવાથી ભરૂચ જિલ્લાને, ગુજરાત રાજ્યને અને ભારત દેશે એક સંનિષ્ઠ જાહેર જીવનનો કાર્યકર ગુમાવ્યો છે. પ્રભુ એમના आत्मा ने शांति अर्पे तेरी प्रार्थना. इसके बाद फिर अहमद पटेल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. साल 1980 और 1984 में भी वे लोकसभा चुनाव जीते. बाद में 80 के दशक के आखिर में गुजरात में हिंदुत्व की लहर मजबूत हुई और बीजेपी मजबूत स्थिति में आ गई. इस बीच 1990 में अहमद पटेल लोकसभा चुनाव हार गए थे. उसके बाद 1993 में उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजा और फिर वे संसद के उच्च सदन के सदस्य रहते हुए दिल्ली आ गए और बाद में अहमद पटेल 1999, 2005, 2011 और 2017 में उच्च सदन के ही सदस्य रहे. मार्गदर्शन हमेशा नाना कार्यकर होय के पक्षनो नेता होय के पछी अन्य पक्षना नेतागण होय, ये हमेशा पोतानुं मार्गदर्शन पूरुं पाड़ता. एक मारी व्यक्तिगत अमारे कार्यक्रम में मुलाकात थई त्यारे वात में मैं एक युवान तरीके अमारे अमुक उमंग होय, जोश होय अने एमां अमे एमनी हाथे वात करी त्यारे कीधुं साहेब तमे आटला गजाना मोटा नेता थई गया अने तमे सामान्य कार्यकरनी साथे आत्मीयता राखीने वात करो छो, एमने समय आपो छो. એ પછી વડોદરા હોય, ગુજરાત હોય, દિલ્હી હોય, જ્યારે જ્યારે કાર્યકર મળે તો પ્રેમ ભાવથી વાત કરો છો. આ તમારો ઉમદા જે વિચાર છે એ વિચારને અમે હંમેશા યાદ રાખીશું. તારે એમને હસતા હસતા કીધું કે અહેમદ પટેલ મોટો નથી. અહેમદ પટેલ ગાંધીજીની અહિંસક વિચારધારા અને એક ભારતીય તરીકે દેશના 4 આધાર સ્તંભ જે છે ન્યાયતંત્ર, પોલીસ, પોલિટિક્સ અને ચોથો મહત્ત્વનો આધારસ્તંભ મીડિયા, આ 4 આધારસ્તંભનું તમે માન સન્માન જાળવશો તો તમને આ ભારત દેશમાં માન, પ્રતિષ્ઠા, તમામ વસ્તુ તમે જે ઈચ્છો એ તમામ આ દેશની જનતા તમને આપશે. આ એમને એક વિચાર હતો. બીજી એક મહત્ત્વની વાત એ કાયમ મળે તારે કે જ્યારે પણ વાત થાય ત્યારે કે આપણે ભારતીય છે, આપણા દેશમાં રાજકીય પક્ષોએ સત્તા પર રહેવાનો એમનો અધિકાર છે. આપણે સત્તા પર છે હતા, આજે વિપક્ષમાં છે, પણ જે સત્તા પર હોય એને હંમેશા કોઈ દિવસ દુશ્મન નહીં સમજવું, એને શત્રુ નહીં માનવો. એમને પણ એટલો જ અધિકાર છે જેટલો કોંગ્રેસ પાર્ટીને સત્તામાં રહેવાનો અધિકાર હતો. છેવાડાના માણસની વાત લઈને વિપક્ષ તરીકે, વિપક્ષના તમારા કોંગ્રેસના કાર્યકર તરીકે તમારી ફરજ માત્ર એટલી જ છે કે છેવાડા માણસની વાત લઈને સરકાર સુધી પહોંચાડવાની અને એ વાત પહોંચાડીને એ છેવાડાના માણસને ન્યાય મળે એનું સમાધાન કરવાનું. એટલે હંમેશા સમાધાનની રાજકારણ કરવાનું, દુશ્મનાવટનું રાજકારણ નહીં કરવાનું. આ હંમેશા અમને રીતનું માર્ગદર્શન આપતા હતા. આજે બહુ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે અમને કે આપણી વચ્ચે હયાત નથી. એમની ખોટ 100% લાગશે, પણ એમની એક વિચાર હતો, એક ગાંધી વિચારને વળગી રહેવાનું કે ગાંધી વિચારધારા હશે જ તો જ આ દેશના લોકો તમને માન, સન્માન ને પ્રતિષ્ઠા તમામ વસ્તુ હાલશે, માગ્યા વગર હાલશે. એ હંમેશા એમનો જે વિચાર, ગાંધી વિચારધારાને વળગી રહેવાની વાત હતી, એ હંમેશા અમે યાદ રાખીશું. હું આજે ભગવાનથી, અલ્લાહથી દુઆ કરું છું કે આવી પડેલી મુસીબત તેઓના કુટુંબીજનોને સહન કરવાની શક્તિ આપે અને અહેમદ પટેલ સાહેબની આત્માને શાંતિ મળે. યા અલ્લાહ એની મગફરત ફરમાય. જ્યારથી કોરોના ચાલુ થયું છે ત્યારથી એમણે આખા દેશ દરમિયાન તો કોઈ બી હિન્દુસ્તાનનો કોઈ બી ખૂણો ના હોય કે જ્યાં એમણે કોઈને મદદ ના કરી હોય. હોસ્પિટલોમાં પેશન્ટોથી લઈને અહીંયા દરેકના ઇન્જેક્શનોનો બંદોબસ્ત કરવું, જે કરવું એ બધું એમણે કરી આપેલું. પણ આજે એમનો અંતિમ સમય આવ્યો
ત્યારે એમને પોતે બી કોરોનાને લીધે જવું પડ્યું. એ જ એક બહુ દુઃખ છે આપણા માટે. અને વડોદરા લોકોના સમાજના દરેક સમાજ, એમાં કોઈ ધર્મ નહીં જોવાનું, જાત નહીં જોવાની, દરેકના માટે એ માણસના ઘરના દરવાજા સવારે 5 વાગ્યા સુધી ખુલ્લા રહેતા હતા. દિલ્હી હોય કે અંકલેશ્વર હોય કે જ્યાં હોય, લોકો સવારે 4 વાગે 5 વાગે બી એમને મળી શકતા હતા. એમનો કોઈ એવું બહાર જ નહીં હતું. એ આજે જે માણસ 71 વર્ષે ગુજરી ગયા, એવું માનું છું કે જેમની ઉંમર, એમણે જે કામ કર્યું એ 95 વર્ષ માણસ જીવતો હોય એટલું એમણે કામ કર્યું હતું. અને 71 વર્ષે એકદમ, આમ તો જોવા જાય તો આ 71 વર્ષ આપણા હિસાબે બહુ યંગ એજ કહેવાય. અને એ દરમિયાનમાં ચાલા ગયા છે, એ બહુ મોટું દુઃખ છે આપણા. अहमद पटेल की अंतिम इच्छा थी कि उनकी दफन विधि उनके जन्म स्थल पिरामन में उनके माता पिता की कब्र के बगल में ही हो, जिसके चलते पिरामन गांव में उन्हें दफनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है. अहमद पटेल के निधन की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर देखी जा रही है. इस मौके पर अहमद पटेल के नजदीकी माने जाते कांग्रेस के प्रवक्ता नाजूभाई फदवाला अपनी भावनाएं व्यक्त की. અહેમદભાઈ પટેલ આજે આપણી વચ્ચે નથી. ખૂબ જ દુઃખદ અને આઘાતજનક છે. ભરૂચ જિલ્લાના લોકો માટે પણ એટલું જ આઘાતજનક છે, ગુજરાત માટે પણ આઘાતજનક છે. પણ ખાસ કરીને અમે ભરૂચ જિલ્લાના છીએ તો અમને વધારે આઘાતજનક એટલે લાગ્યું છે કે અમારી વિશેષ લાગણીઓ એમની જોડે જોડાયેલી હતી. એ વ્યક્તિત્વ જેણે ભરૂચ જિલ્લાના વિકાસ માટે ખૂબ જ કર્યું છે. એમણે જે વિકાસના કરેલા કાર્યો છે એ હંમેશા જીવંત રહેશે. અહેમદભાઈના વિકાસ છે એ કદી એને બીજા લોકો જોડે તુલના બી નહીં કરી શકાય. કારણ કે અહેમદભાઈ પાસે જે દીર્ઘદ્રષ્ટિ હતી એ સામાન્ય વ્યક્તિના લોકો માટે એ ચિંતિત રહેતા હતા. સામાન્ય વ્યક્તિને કઈ રીતે મદદરૂપ થવાય તેના માટે ચિંતિત રહેતા હતા. એ વ્યક્તિત્વ આજે આપણી વચ્ચે નથી. केवड़िया में राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस के आयोजन के चलते बंदोबस्त में तैनात पुलिस कर्मचारियों ने ही वरनामा निकट शराब के नशे में धुत होकर दंगल मचाया. केवड़िया में 25 और 26 नवंबर को 80वां ऑल इंडिया पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, विधानसभा स्पीकर समेत कई अग्रणी शामिल हुए हैं. ऐसे में गुजरात के कई शहरों से पुलिस कर्मचारियों को बंदोबस्त के लिए तैनात किया गया है. ऐसे ही 2 पुलिस कर्मचारी को होटल में ठहराया हुआ है. इन कर्मचारियों ने शराब के नशे में धुत होकर बेकाबू रूप से रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक जाम किया और खुद ही सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी. इस दौरान उन्होंने एक वाहन चालक को भी चपेट में लिया. एक तो ये लोग रोंग में होता था गाड़ी लेने, गाड़ी उभरे में हमने कहा साहब तो गाड़ी बाजू पर चला तो मारी जाएगी मारा ऊपर थी. હું તો મારી સાઈડમાં છૂટું અવરી ચલાવી ગઈ તો મારી ગાડી જરાક માટે બચી ગઈ ને પાછળ ઇનોવા પેસેન્જર માં ગાડીમાં ઉપરથી મારી બોલે જેને બોલા લેતા જે થતું કરી લેજે. કેટલો ડ્રિંક કરેલો હતું સાહેબ? ફૂલ ડ્રિંક કરેલું, બે ડ્રિંક કરેલું. રોંગ સાઈડ કેટલું યોગ્ય છે? ફૂલ આખું રોંગ સાઈડમાં જ છે લોકો. અને આપણે આમ જનતા જાય તો શું કરાવે? આપણે જઈએ તો તાર આપણી પર દંડ લે છે. જરાક બી આગુ પાછળ ફટલે દંડ લે છે આપણી પાસે. પકડે તો કેટલો દંડ ફટકારે છે? 1500-2000 રૂપિયા દંડ લે છે આપણી પાસે. પોલીસ વાળા જોડે કેમ નથી? હવે આપણે સરકાર બધું એવું તો શું કરવાના હતા આપણે? वीएनएम टीवी के पत्रकार द्वारा सवाल पूछे जाने पर इन पुलिस कर्मचारियों ने कभी बदसलूकी की तो कभी हाथ भी जोड़ लिए. मैं तमने साहेब તમે ડ્રિંક કરીને ગાડી ચલાવો સાચી વાત કોણે કીધું ડ્રિંક કરીને ગાડી ચલાવજો ભાઈ? સાહેબ તમે રોંગ સાઈડ જાવ છો. નથી જતો હું ભાઈ. તમે ડ્રિંક કરીને ગાડી ચલાવો સાચી વાત છે ભાઈ? ખોટી વાત છે. તમે ડ્રિંક કર્યું છે સાહેબ? તમે ડ્રિંક કર્યું છે? ના. તમારી ત્યાંથી મેં જોતો આ તમે ડ્રિંક કર્યું છે? ના, નથી કર્યું ભાઈ. તમે ડ્રિંક નથી કર્યું? નથી કર્યું. ડ્રિંક કરીને ગાડી ચલાવો છો? નથી કર્યું. હું ડ્રિંક કરતો જ નથી કોઈ દિવસ. શું થયું તમારી જોડે ભાઈ? સાહેબ આમાં અમે તો ગાડી રોંગમાં છે. હા, લાઈટો ચાલુ કરી તો પાછી મારી જોઈ કરવા જાય છે. બોલા છે ને બોલાવે તો કે મારી રોંગ સાઈડ જાય છે. આ રોંગ સાઈડમાં લાઈટો બી ચાલુ, ગાડી લાઈટો બી ચાલુ નથી, બંધ છે લાઈટો. સાહેબ તમે ડ્રિંક કરીને ગાડી ચલાવો છો ભાઈ? છોડો સાહેબ. નહીં, મારી વાત તો સાંભળો. મારી વાત સાંભળો. એમાં હકીકત એવી છે કે અમે બંદોબસ્તમાં આવેલા છે અને મારી હોટલમાં અમારે જમવા જવાનું હોય તો અમારે શું કરવાનું? રોંગ સાઈડથી જવું પડે કે નહીં? તમે ડ્રિંક કર્યું છે સાહેબ? નથી કર્યું. નથી કર્યું? નથી કર્યું. તમારા હાવભાવ કેમ એવા દેખાય છે? અરે ભાઈ મારી આંખ જ એવી છે તો તમે ટેસ્ટિંગ કરાવી લો. ડ્રિંક કરવા બેઠા હતા ઉભા રહો. ના ના ઉતરો. અરે ઉતરે ને ઉભા રહો સાહેબ. તમે ડ્રિંક કરવા બેઠા હતા ને હમણાં? ના ના, અરે જમવા જઈએ માહી હોટલમાં. માહી હોટલમાં જઈએ અમે. અરે જવા દો, ચાલો ખોલો. તમે રોંગ સાઈડ ગાડી કેટલી યોગ્ય છે? હે
નીચે ઉતરે. આટા ઉતર્યા ને સાહેબ તમે ડ્રિંક કર્યું છે એવું ક્યાં આગળ કર્યું? અહીંયા આગળ ના ના પુરાઈને ગેટ. અરે એવું એવું કઈ નથી. એવું કઈ નથી. આમ નાગરિક કરે તે ચાલે, પોલીસ વાળા કરે તે ના ના પોલીસ વાળાએ કઈ કર્યું નથી એવું. તમે શું કર્યું હમણાં? અરે જમવા જતા છે અમે. તમે ડ્રિંક નથી કર્યું? ચાલો અરે લેબોરેટરી ટેસ્ટ અરે કરાવો. અરે ચાલો ચાલો હા ચાલો ચાલો. હું છે ને ડ્યુટી ઓફ થઈ છે, હું ઘરે જાઉં છું અને સવારે મારે 6 વાગે આવવાનું. કર્યું છે કે નહીં? નથી કર્યું ભાઈ. મેં મારા તમને જોયા છે ડ્રિંક કરતા. બોલો, સિગરેટ બી પીતા જોયા છે તમને મેં. નહીં, મેં પીતો જ નથી સિગરેટ. મેં તમને સિગરેટ ગેરંટી આપું તમને. મેં તમને જોયા છે સિગરેટ. અરે મેં ગેરંટી આપું. હમણાં તમે ક્યાં ગાડી પીવા બેઠા તમે જોયા તમને. અરે ભાઈ મેં તમને ગેરંટી આપું છું. મેં તમને જોયા દારૂ પીતા સાહેબ. જોયું છે? હા. તો તમે છે ને લાઈવ ચલાવજો જે બી હોય. મેં મારી નોકરી પૂરી કરીને આવું છું. હા. તમારે સાહેબ, જે lockdown કરવું એ જાહેર થઈ કરજો. ગયું છે, સાંજ કર્ફ્યુ જાહેર થયું છે સાંજ પછી. તો આમ જનતા જ્યારે પીને નીકળતા એની પર દંડ વસૂલવામાં ભાઈ આવે. મેં તમે નથી ગેરકાયદેસર પીતો. કરો તો મારા ચાલે. ભાઈ સિગરેટ પીતો જ નથી. હું ખાલી મીરા જ ખાઉં છું અને ગેરંટી સાથે તો કહું તમારા છું. ગાડીમાંથી દારૂની સ્મેલ કેમ આવે છે? અરે ભાઈ એ તો અહીં હવે ચાખણા બી પડ્યા છે જો. હવે યાર એમાં ચાખણા હોય તો હવે હોય. જોયું સાહેબ તમને? તમે ડ્રિંક કર્યું છે કે નહીં? ભાગો છો કેમ પછી? તમારું નામ શું છે? અરે તું જવા દે ને યાર. गुजरात को शराबबंदी वाला राज्य माना जाता है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बने हुए हो तो शराबबंदी का पालन आखिर हो तो कैसे हो? नशे में धुत पुलिस कर्मचारी जैसा सलूक अगर किसी आम आदमी ने किया हो तो शायद उसे बहुत दिनों तक जेल में रहना पड़ सकता है, लेकिन इन पुलिस कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही होती है ये तो पुलिस और सरकार ही जाने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर केवड़िया टेंट सिटी में आयोजित ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज गुजरात के दौरे पर हैं। संविधान दिवस के मौके पर सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नर्मदा के तट पर आयोजित हो रहा 80वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आज सुबह शुरू हो गया। इस वार्षिक सम्मेलन में भारत भर से लोकसभा अध्यक्ष और उप लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उप सभापति, सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषदों के सभापति और उप सभापति शामिल हो रहे हैं। नर्मदा के तट पर आयोजित हो रहा 80वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शताब्दी वर्ष होने की वजह से ऐतिहासिक है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की परंपरा सन 1921 में शुरू की गई थी। इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गुजरात दौरे पर आए हैं। आज राष्ट्रपति का बड़ोदरा एयरपोर्ट पर स्थानीय प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया। वहां से वे केवड़िया पहुंचे। केवड़िया में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनका स्वागत किया। इस सम्मेलन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत के गणमान्य भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सदस्य माननीय अहमद पटेल जी के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी कमी हमेशा हमें अखरेगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को शक्ति और सामर्थ्य दे। और ये पीड़ा में हम सब उनके परिवार के साथ हैं। अगले दिन यानी कि कल 26 तारीख को संविधान दिवस पर इस कार्यक्रम का वर्चुअल समापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। देश दुनिया में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल अब आखिरी चरण में हैं। ऐसे में यूएई में कोरोना वैक्सीन का वॉलंटरली ट्रायल लेने वाले मुकेश भगत ने कोरोना वैक्सीन लेने के बाद अपने अनुभव को वीएनएम टीवी के साथ एक्सक्लूसिवली रूप से साझा किया। देखते हैं उनका हौसला कितना बुलंद है। कैसे पहुंचे थे आप? कैसे आपने ये रजिस्ट्रेशन किया? आपको पता कैसे चला था? जो अबू धाबी का सरकारी तंत्र है उसने छोटे छोटे वीडियोस और छोटे छोटे मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया था और मेरे पढ़ने में आया और मैंने इमीडिएट बिना कोई राह देखे मैंने तकरीबन जून के पहले हफ्ते में अपने आप को रजिस्टर किया एज एन वॉलंटियर। तब तो बहुत ज़्यादा माहौल पैनिक वाला था सर, क्योंकि जब मार्च से हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन हुआ तो इतना ज़्यादा पैनिक था, हर एक कंट्री में पैनिक था कि ये बीमारी ऐसी है जिससे बचना नामुमकिन है। ऐसी भी बहुत सारी बातें आ रही थी और ऐसे में आपने ये हिम्मत दिखाई और वो भी एक क्रॉनिक डिजीज़ के साथ में
वो क्राइटेरिया में आप फिट कैसे बैठे सर? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसे तो कोई ब्लड प्रेशर या शुगर या कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है जी सर, लेकिन हेरिडिटरी में मैंने मेरी माँ की ओर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस पाया है जी, जो साल में एक आध बार मुझे परेशान करता है। तो जो उसके क्राइटेरियाज थे बीइंग ए वॉलंटियर, उसमें आता था कि अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो एक ऑटो इम्यून डिसीज है जी सर, और इम्यूनिटी अपने आप फॉल्स पॉजिटिव की वजह से बढ़ती है, तो यहाँ भी एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही टीका दिया जाता है। तो ये रिएक्शन कर सकता है और उसके परिणाम खराब बहुत ही नेगेटिव आ सकते थे। तो आई वॉज नॉट फॉलिंग अंडर दैट क्राइटेरिया। तो जब मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा किया तो मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। मैंने हफ्ते 15 दिन तक मैंने वेट किया और इवेंचुअली मुझे मालूम पड़ा कि आई एम नॉट फिट फॉर वॉलंटियर बीइंग ए पेशेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। 21 जुलाई को मेरे को कॉल आया कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है? मैंने बोला हाँ। आप अभी भी इच्छुक हैं इसमें शरीक होने के लिए? और मैंने मेरी हामी भरी कि हाँ मैं अभी भी। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको 12 महीने नहीं रहती है और पिछले 3 महीने में अगर आपको नहीं हुआ है तो यू आर फिट फॉर वॉलंटियरिंग। एंड मैं बहुत खुश हुआ जी। मुझे एक मुहिम में शरीक होना था, एक बहुत अच्छी मुहिम में, और उनको एक वॉलंटियर चाहिए था। और मेरा केस ऐसा था कि बीइंग ए रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट, उन्होंने 1000 ऐसे पेशेंट जो कार्डियक पेशेंट है या शुगर या बीपी ज़्यादा है या मेरे जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वैसे भी केस उनको एज ए स्पेशल केस स्टडी के तौर पे लेने थे जी। यानी 1000 ऐसे केस वॉलंटियर चाहिए थे जिनको कहीं ना कहीं कोई बड़ी बीमारी है, क्रोनिक डिजीज है। यस, हाँ। तो आई एम फॉर्चुनेट, आई एम एक्चुअली अनफॉर्चुनेट के हैविंग दिस डिसीज, बट फॉर्चुनेट कि इस मुहिम में ऐसे एक बोले कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, उसमें मेरे को शरीक होने का मौका मिला जी। बहुत हिम्मत की बात है सर। आपने जैसे जिक्र किया कि 2 डोज आपने लिए ये क्लिनिकल ट्रायल कोरोना वैक्सीन के लिए, तो इसके लिए जैसे किसी भी क्लिनिकल ट्रायल के लिए बहुत सारे दिन अस्पताल में रहना पड़ता है या फिर जहाँ पर वो परीक्षण हो रहे हैं उस सेंटर में भर्ती होना पड़ता है। तो वो कितने दिन आप भर्ती रहे थे, क्या पूरा प्रोसीजर हुआ था? 2 तरह के टीके आते हैं, B1BP एंड W1BP जी। मेरे को कौन सा टीका देंगे वो तय नहीं था, मे बी प्लेसिबो भी हो सकता है। मेरे को टीका दिया, टीका पूरे होने के बाद इमीडिएटली मेरे को एक नर्स ने बाहर रिसीव किया, टीके के रूम के बाहर जी। और वहाँ एक बहुत ही बड़ा अस्पताल तरीके का एक मेडिकल सेंटर बनाया था जी। मेरे को वहाँ एडमिट किया गया जी। वो एडमिशन ऑब्जर्वेशन के तौर पे इमीडिएट कोई रिएक्शन आता है, रैशेस आना, बुखार आना, सर्दी बढ़ जाना, रिएक्शन कोई भी तरह का रिएक्शन आना, तो मेरे को बाकायदा वहाँ एडमिट किया गया। मेरे को एक कमरे में ले जाया गया। इमीडिएटली मेरा पल्स ऑक्सीमीटर से चेक किया, बीपी चेक किया, शुगर चेक किया, जो प्रक्रिया होती है उनकी चेक करने की, वो सारी चीज़ें चेक करी। वो सब कुछ नॉर्मल पाया गया, मेरे को बिठाया गया। 15 मिनट के बाद वापस वही चीज़ दोहराई गई। अच्छा। लेकिन इस पहली मिनट से और 15 मिनट के बाद एक नर्स, स्पेशल नर्स आई और उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया, हिम्मत बढ़ाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, और डिस्करेज ना हो जाए या कुछ गलत ख्याल दिमाग में ना आ जाए अगर रिएक्शन आता है तो इसका काइंड ऑफ एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी थी। और बोला कि अगर आपको ये डायरी है आपकी, आपको हर रोज इसमें टेम्परेचर नोट करना है, ये तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं प्रोबेबल, तो इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपको नोटिस होती है तो आपको इमीडिएटली हॉटलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना है। इमीडिएटली डॉक्टर या मेडिकल सर्विसेज विल बी अवेलेबल एट योर होम जी। 4-5 घंटे में आप वापस चले गए? मैं 2 घंटे में। 2 घंटे में आप रीजन 2 घंटे में ऐसा हुआ कि जब मैं गया ना, उस वक्त इतना बड़ा, तकरीबन ऐसा समझो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के का एक कैंपस था, उसमें से हम सिर्फ 12 वॉलंटियर्स थे, क्योंकि उस वक्त खौफ इतना ज्यादा था। परिवार का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। हाँ, मेरे को मेरी डॉटर जो अमेरिका में है, वो और मेरी वाइफ दोनों बहुत डरे हुए थे जी। प्यार होता है वो जी जी, क्योंकि अपनी चिंताएं होती है ना। लेकिन मेरे को मेरे छोटे भाई सुनील भाई हैं, उनका बहुत ही मोरल सपोर्ट मिला। उन्होंने बोला कि मोटा भाई, आपने जो भी किया है ये इट इज़ फॉर ह्यूमैनिटी जी जी, और सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है। हम चाहेंगे कि इंडिया में हमें भी मौका मिले। हिम्मत कहाँ से बटोरी आपने, कहाँ से आई हिम्मत? ये देखो, ऐसा है कि ये कोरोना वॉरियर्स वर्ड बहुत ही फेमस हुआ था जी। हम तो मेडिकल फील्ड में थे नहीं, ना तो सफाई कर्मचारी थे, ना तो पुलिस वाले थे।
तो हम कोरोना वॉरियर्स कैसे बन सकते हैं। तो ये एक मौका था। और जो वॉरियर्स होते हैं, सैनिक होते हैं सरहद पर, या डॉक्टर्स होते हैं, उसको अपने आप ही हिम्मत जुटती है। तो जब एक मन में विचार हो गया तो अपने आप हिम्मत आ जाती है। उसमें मेरे को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज। और हाँ, VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।